Tunasema asante kwa siku ya leo kupatikana katika plateau yetu ya Lorian Ostra TV. Mungu abariki wa ndugu, wa baba, wa mama, vijana, vijakazi. Hivi tutenda kuingia katika maombi kabla kwanza kipande yetu cha siku ya leo. Mungu tunasema asante kwa neema na mapenzi yako makubwa katika maisha yetu. Kwa kupatikana tena katika plateau ya Lorian Ostra TV ndio kugawanya sauti yako kwa siku ya leo. Tunasema asante na tunaenda kuacha wandugu wa baba, wa mama, vijana, vijakazi wote wako connected kwa wakati katika shina Lorian Ostra TV. Mungu sante siku yako kwa upande wao mwanzo mpaka mwisho. Ni mchina na Yesu tunaomba kusema hivi. Amen. Tunasema asante kwa siku ya leo na tuko na furaha kabisa kupatikana katika plateau yetu ya Lorian Ostra TV. Tunaenda tena kusema asante kwa yeye organisateur wetu mama Lorian Ostra TV pamoja na groupe technique. Mungu endelea tena kuwabariki kabisa. Ndiyo siku ya leo tutenda kuzungumzia kishina yetu nasemezea utukufu ya Mungu. Ndio kishina kile tutenda kuzungumzia kwa siku ya leo. Nitapenda pale huko unifuate mwanzo mpaka mwisho, na niko na imani ya kusema kupitia sauti ya leo antuka itenda kujenga imani yako. Sauti ya leo itenda tena kufanya kazi ndani ya maisha yako. Sauti ya leo itenda tena kukamilisha imani yako. Sauti ya leo itenda kuleta solution kwa maneno na unakuwa napitia kila sana kila wakati. Kama tunasoma kitabu ya Jean chapitre 11 inakuya ni habari ya ndugu Lazaro. Ni ile mwenye tutaweza kuzungumzia. Asema huyu Lazaro alikuya na dada yake Martha na Maria. Na Martha na Maria walikuwa marafiki wa Yesu Kristo. Wewe na mimi tunajua mzuri habari ya Lazaro. Mpaka wakati huyu ndugu Lazaro alifika mkugonjwa. Wakati alifika mkugonjwa, asema miumbi ilimufikia Yesu Kristo ya kusema mpendo wako anagonjwa. Njoo Lazaro alikuwa rafiki wa Yesu Kristo. Ni kusema Yesu Kristo alikuwa na frequenta katika katika nyumba ya ndugu yake Lazaro, banekala wanapartage kila kitu. Maana Yesu Kristo alikuwa katika kazi, katika mission, lakini miumbi wakati ilimufikia Yesu Kristo asikurudia, ndio kusema ke ende angalie Lazaro mpendo wake rafiki yake anagonjwa. Nasema yeye alipersevere katika kazi mission alikuwa. Asema kumwisho, asema Yesu Kristo alionyesha wadisiple ya kusema Lazaro mpendo wetu analala. Ile ilikuwa ni habari ya Lazaro. Wewe na mimi tunajua mzuri, lakini kile mimi napenda kukwambia kwa siku ya leo, asema Yesu Kristo wakati badisiple walisema kama analala, asema tunaweza asema unaweza kumlamusha. Hawakuelewa kusema kwa Yesu Kristo. Ni kule Yesu Kristo aliwaambia, asema hapana, mpendo wetu anafanya nini? Anafariki. Asema badisiple bake waliweza kunungunika juu ya kifo cha Lazaro. Na Yesu Kristo aliweza tena kufanya nini? Kuleta autorisation barudi. Asema Lazaro alikuwa deja epo 3 jours katika kaburi. Alisha kufa, mwili yake ilikuwa decompose. Wewe na mimi tunajua wakati mtu anamuzika, mwili inakuwa decompose juu ya joto, kivukutu kia chini. Asema mwili ya Lazaro ilikuwa ishakuwa decompose. Asema wakati Yesu Kristo alikuwa anakuja, asema dada yake Lazaro, asema kulia kwa dada yake Lazaro alikuwa na nia ya kusema kama ulikuwa hapo, kama ndugu yetu asifanye nini, asikufe. Asema Yesu Kristo yeye alimwambia kusema mimi nakuja ufufuko na mimi nakuja uzima. Na ule wote anaamini ndani yangu, hata anakufa, asema atakuwa nini? Ataishi. Asema dadake Lazaro alimwambia kusema Yesu Kristo kusema mimi najua, lakini ndugu yangu atafufuka siku ya mwisho. Asema Yesu Kristo alimwambia kusema kama unaamini, wakati alipomwambia kusema mimi nakuja njia, nakuja uzima, nakuja ufufuko, eske unaaminia hiyo? Dadake Lazaro mjibu kusema ndio mimi najua, lakini ndugu yangu atafufuka siku ya mwisho. Sasa ni maneno gani ilifanyika? Maneno ilifanyika ni wakati Yesu Kristo alisikia huzuni. Biblia inaweza kusema, asema Yesu Kristo alilia. Asema wale walienda kukonsolea familia ya Lazaro,
balianza kusema angalia sasa vile analia juu alikuwa kumpenda. Asema Yesu Kristo wakati aliuliza mlimweka wapi? Asema Yesu Kristo alianza kudirishia kule kwenye kaburi ya Lazaro. Njoo bene wamuonesha kule kwenye walimtia. Asema familia ya Lazaro, dada yake Lazaro, alianza kumwelezea Yesu Kristo asema ndugu yetu ashakufa, mwili yake ishaharibika. Lakini Yesu Kristo vile yeye anakuya ni njia, vile yeye anakuya ni uzima, vile yeye anakuya ni ufufuko. Asema asikushikie kusema kwa dada yake Lazaro, kwa ndugu yake Lazaro. Lakini alipersevere katika kaburi. Asema kisha Yesu Kristo alileta mot d'ordre ya kusema mutoshe ribwe. Asema wakati walitosha ribwe, Yesu Kristo aliangalia juu. Kuangalia kwa juu kwa Yesu Kristo, alianza kuglorifie wa milele Mungu. Na kwa kusema ninajua Baba yangu unanishikia. Na mimi nasema hiyo ni njuu ya inkundi na nizunguka, ijue ya kusema vya kweli, wewe ulinituma na kazi ninafanya ni yako. Na mimi najua na mimi kusema kote nitukuza. Asema ni kule Yesu Kristo alilalamika Lazaro toka katika kaburi. Asema Lazaro alilamuka katika kaburi. Mwili yake ilikuwa mwenye kufungiwa na mabani. Kama vile tunaweza kusema mwili yote mzima ilikuwa mwenye kupambwa. Ndio zamani wakati mtu anakufa, walikuwa wanamfunga na wanamwambale mtu wote kisha ndio anamchia katika kaburi. Asema na mwili ya Lazaro vile ilikuwa mwenye kupambwa. Asema Yesu Kristo aliordone kwa sauti ya kusema mumtoshe mumfungule. Asema wakati walitosha ile mabani, asema alisema mumwache ende. Asema Lazaro alifufuka na akatembea. Mungu akubariki kwa siku ya leo, wewe unanifuata kwa hii wakati. Mimi napenda nikwambie ya kusema kwa situation unapitia. Ikuye katika ndoa, ukuye katika hospitali ukitanda magonjwa, ukuye shida yote na ngaisha maisha yako. Ujue ya kusema kuna kwa maneno mengine iko nafanyika maisha yako, njuu ya utukufu ya Mungu ionekanike. Njuu ya wale abajue Mungu, bajue ya kusema kwa uko na Mungu mzima, na Mungu eko kwa upande wako, na Mungu eko pale ndio kukusaidia. Usikate tamaa. Najua situation unapitia hapo inakuwa ni situation ya nguvu kabisa. Lakini niko nakwambia kwa siku ya leo ya kusema ule Mungu uko naye anakuwa ni Mungu mzima. Ni ule Mungu wa shangali yake gire ya maneno, ni ule Mungu wa shangali yake unene wa maneno. Asema yeye anakuya nijibu ndani ya maisha yako. Anakuwa nijibu maisha yangu kwa situation unapitia au kwa situation unapitia. Pengine uko mgonjwa unahangaika sana, lakini sikia nikwambia kusema ile magonjwa uko na traverse kwa hiyo wakati, ile kitanda ya magonjwa uko ni njuu ya utukufu ya Mungu ipate kuonekana kwa maisha yako. Sikia nikwambie Yesu Kristo alikuwa capable wakati alipata ile miumbe ya kusema Lazaro anagonjwa. Alikuwa na uwezo ya kusema sauti na magonjwa ipate kukimbia katika mwili ya Lazaro. Lakini kwa nini asikufanya hiyo? Na Biblia inaweza kusema kama anasoma mzuri, anasema nini? Yesu Kristo asema ninafurahiwa. Kwa hiyo maneno nafanyika mafsansi yangu njuu ya watu wafanye nini? Waamini. Ni kusema Yesu Kristo alikuwa na uwezo ya kusema sauti hata distance. Njoo distance haiko barriere mbele ya macho ya Mungu. Distance inakuwa ni barriere kwako na mimi, ndio tunakuya watu. Lakini mbele ya macho ya Mungu distance haiko barriere. Yesu Kristo alikuwa na uwezo ya kusema sauti wakati alishikia kile Lazaro na gonjwa. Alikuwa na uwezo ya kuproklame, ya kusema Lazaro hapa nasema magonjwa ikimbia katika mwili wako na Lazaro ipaswe kuponeshiwa. Lakini asikufanya hiyo. Ndio kama alisema vile muabsence yake anarekomanda sauti, na kama Lazaro iponeshiwa, hakuna mtu hata mmoja ule alipasha kuaminia ya kusema ke Yesu Kristo anakuja nijibu ndani ya maisha ya Lazaro. Na hakuna mtu hata mmoja alipasha kuaminia ya kusema ke anaponeshiwa ni kupitia sauti ya Yesu Kristo. Ndio kwa maana Yesu Kristo alikala kimya, na ndio kwa maana
wakati alirudia alikutanisha Lazaro aisha kulala katika kaburi, ni njia ya utukufu ya Mungu ionekane. Ndio kwa maana alienda katika kaburi, na ndio kwa maana utukufu ya Mungu ulionekanika wakati aliprononcea sauti na Lazaro akaamka katika kaburi. Sikomi na wewe na mimi, unaweza uko katika shida yoyote, shida fulani inaangaisha maisha yako, unaweza kuwa mgonjwa, unaweza kuwa bloke quelque part. Sijue ni shida gani inakuangaisha kwa hiyo wakati, lakini kile mimi naweza kukwambia usikate tamaa. Kile mimi naweza kukwambia, watu wanaweza kusema hivi na hivi, lakini wewe simama, ujue ya kusema wamlele Mungu kwa upande wako. Ndio Yesu Kristo wakati alikuwa anaongea na dadake Lazaro, akamwambia kusema mimi nakuya njia, mimi nakuya ufufuko, mimi nakuya uzima. Esko unaaminia hiyo? Ni kusema wewe na mimi, sauti ya magharibi ya leo, ya siku ya leo inetulomba kuaminia. Kama unaaminia ya kusema Yesu Kristo anakuya ni uzima, Yesu Kristo anakuya ni ufufuko, Yesu Kristo anakuya ni njia, ujue ya kusema solution itapatikana kwa upande wako. Kama na miake Yesu Kristo anakuwa ni uzima, kama tunasema ni uzima, Yesu Kristo anakuya ni matunzo. Atatunza, ataponya mwili wako. Yesu Kristo ataleta solution maisha yako. Yeye anakuya ni njia. Asema bila yenye kufungiwa ndani ya maisha yako vitafunguka, atapasula njia. Ndio yeye anaweka njia pale pale njia. Kama tunasema ni ufufuko, Yesu Kristo atenda kufufua maisha yako, atenda kurestore maisha yako. Yesu Kristo atenda kunyang'anya maisha yako kwa kuachia. Malgré durée ya maneno napitia, yeye yuko tayari kukuokoa, yeye yuko tayari kukutunza, yeye yuko tayari kukuponya, yeye yuko tayari ya kufanya maisha yako ikuwe restore kwa siku ya leo. Kama vile Lazaro alipata kufufuka, maisha uzima iliingia ndani ya maisha yake. Sekome wewe na mimi, kuna pa bintu vingine viendeke mu maisha yako. Bile bintu viendeke mu maisha yako bisha kufa. Yesu Kristo eko tayari kwa siku ya leo ya kusema sauti moja na maisha yako ipate kubadilika. Na vile vyote vilikuwa na function vianze kufunction mu jina la Yesu Kristo. Sikia nikwambie. Kama tunasoma Biblia katika Daniel, Yesu Kristo wa milele Mungu alikuwa na uwezo ya kuokoa Daniel katika shimo la simba. Ni kusema nini? Baba Mungu Yesu Kristo alikuwa na uwezo mbele ya Daniel, hata ya kusema asikupata hata Daniel ikute katika shimo la simba. Alikuwa na ile uwezo ya kumokoa. Kwa nini aliautorize Daniel ikute katika shimo la simba na kisha amokoe katika shimo la simba? Ni ndio ya utukufu yake ionekanika kwa maisha ya Daniel. Ndio kwa maana bale walienda kwa kize Daniel mrondo wewe, asema Daniel alikuta katika shimo la simba, lakini Mungu alifunga mia wa simba. Biblia inaanza kusema sasa simba walishinda kufungula vinywa vyao mbele ya Daniel. Asema asubuhi Daniel alimtoa katika shimo la simba. Biblia inaanza kusema bale walimwakize, asema mfalme Nebukadnezar aliautorize webakishokwe na mafamilia zao batie katika shimo la simba. Shikia nikwambie, kuna kwa situation nyingine inapitia hapo, ni njia ya utukufu ya Mungu ionekane kwa maisha yako. Mungu yuko capable ya kufanya chochote katika maisha yako. Lakini shikia nikwambie, ni njia ya utukufu ya Mungu ionekane. Ndio Mungu anaweza kukutunza hata kwa nyumba yako, anaweza kuleta solution hata kwa nyumba yako, na unaomba Mungu nisaidie, anaweza kukusaidia. Lakini kuna kwa maneno mengine ile mwenyewe unapitia hapo, njoo ya utukufu ya Mungu ionekanika kwa maisha yako. Njoo ya utukufu ya Mungu ionekanika kwa maisha yako. Usikate tamaa. Sauti ya leo mitapenda uipokee na furaha. Sauti ya leo mitapenda antuka ichenge imani yako. Sauti ya leo ilete solution maisha yako. Sauti ya leo ikuwe ni dawa ndani ya maisha yako, katika mwili wako. Sauti ya leo ikuwe ni maisha ndani ya maisha yako, katika maisha yako. Iende kalete uzima kwa vile vitu vilikuwa kufifia, kwa vile vitu vilikuwa kufa, bipate kwa restore, bipate kufufuka. Sauti ya leo mitapenda
ikuwe chemchemi ya maji katika maisha yako. Tapenda sauti ya leo ikamilishe imani yako. Sauti ya leo ikuwe ya maana ndani ya maisha yako. Yesu Kristo anatunza, anaponya. Yesu Kristo anaokoa. Kama vile aliokoa Daniel katika shimo la simba, najua ataokoa maisha yako mumikono ya watu babaya, ya wale wote wanasimama kontra maisha yako. Acha wacheze na maisha yako. Yesu Kristo anakuwa na uwezo ya kusimama na wale wote wanaanguka. Lakini sikia nikwambie, njoo ya utukufu ya Mungu ionekanike, acha wale watu wasimame mbele yako. Na utaona sasa mkono ya Mungu itashuka kwa upande wako. Na niko sasa utaona utukufu ya Mungu unaenda kwa maisha yako. Ni kule tena watu watasema hatu yaonaka, huyu ni Mungu, na vya kweli huyu ni mtoto wa Mungu, na vya kweli huyu ni mtumishi wa Mungu. Kama vile Babiloni asema, walisema hakuna tena Mungu mwingine, huyu Babiloni ndio tunaweza kuabudu apara Mungu wa nini wa Daniel. Sekome Shadraka, Meshaki, Abednego katika moto. Mungu amlele Mungu Yesu Kristo alikuwa na uwezo ya kuwaokoa, ameenda hata katika moto. Aliordone kile kintu bafie katika moto, njoo ya utukufu yake ionekane. Sekome maisha unapitia moleo, sekome shida unapitia moleo, Mungu aliordone kwa upande wako, njoo ya watu waone utukufu ya Mungu kwa maisha yako. Wakati watu watasema hapana, huyu ni mwisho, ndio sasa utukufu ya Mungu itasimama kwa maisha yako. Na watu watabadilisha masemo, na watu watashanjela ngazi, watasema hakuna Mungu mwingine apart Mungu wa mtu fulani. Na watu watabadilisha masemo na kusema hapana, huyu ni mtumishi wa Mungu, ni mtoto wa Mungu. Na vya kweli huyu Mungu anamjua. Ni juu ya nini? Ni wakati wanaona utukufu ya Mungu kwa maisha yako. Ni wakati wanasema hapa ndio mwisho. Ndio pale sasa gloire ya Mungu inasimamaka kwa maisha ya watoto ya Mungu. Ni pale sasa gloire ya Mungu inaonekanika kama maisha ya watumishi ya Mungu. Ni kule sasa gloire ya Mungu inashukaka ndani ya maisha ya watoto yake. Mungu akubariki kabisa. Wewe kwa connecte kwa hii wakati katika shina la Lorraine Osra TV, tunasema asante, na hivi tutenda kuacha hii kipande katika mikono ya Mungu, tutenda kuomba pamoja. Mungu tunasema asante, neema, salama, amani ikuye kwa upande wa watoto yako wote walikuwa connecte kwa hii wakati. Kupitia sauti ya leo iende kujenga imani yetu. Kupitia sauti ya leo ikuye chemchemu ya maji katika maisha yetu. Kupitia sauti ya leo ipate kukamilisha amani yetu, ikuye dawa ndani ya maisha yetu. Sauti ya leo ikuye fungulo ndani ya maisha yetu, iende kafungule vile vyote vilikuwa vinakufungiwa na mwovu shetani. Sauti ya leo mfalme ikuye ni njia, iende kapasule njia pale hapana njia. Mfalme Yesu tusaidie, utuwezeshe. Mungu tuonekanikie kwa masuala yote tunapitia. Acha utukufu yako ionekane kwa maisha yetu, kama vile ulionekanika katika maisha ya Lazaro, kama vile ulionekanika maisha ya Daniel, kama vile ulionekanika maisha ya Shadraka, Meshaki, Abednego katika Babiloni. Mfalme Yesu, simama kwa upande wetu. Mungu tuwezeshe, tulinde, ni mjina la Yesu, mwamba na mwokozi wa maisha yetu tunaomba na kusema hivi. Amen.